हम सबसे ताकतवर हैं। भला हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? कौम आद, एक ऐसी कौम जिन्हें अपनी ताकत पर अंधा गुरूर था। सिर्फ अल्लाह की इबादत करो वरना आजाब तुम पर आ जाएगा। आजाब हम पर? ऐसी हवा जो रहमत नहीं अजाब था, और जो कहते थे हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है, वो मिट्टी बन गए। ऐसी ताकतवर कौम जो पहाड़ों को काट कर महल बनाती हो, जिनका जिस्म बुलंद और जो खुद को नाकाबिल शिकस्त समझती हो। अगर वो कौम अल्लाह का हुक्म ठुकरा दे तो उनका अंजाम क्या होता है? कुरान करीम बताता है कि इन जैसी कौम इस दौर के किसी और मुल्क में पैदा नहीं की गई। इस कौम का नाम था कौम आद। कौम आद वो लोग थे जो पहाड़ों की तरह बुलंद कद रखते थे, जिस्म से ताकतवर और कुव्वत में बेमिसाल। उन्होंने रेगिस्तान के बीच ऐसे अजीम शहर आबाद किए जो अपने वक्त की मिसाल थे। रिवायत के मुताबिक आद नाम का एक शख्स हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की नस्ल से था। उसी आद की औलाद बाद में कौम आद के नाम से मशहूर हुई। लेकिन सवाल ये है, ऐसी कौन सी बड़ी गलती थी जिसकी वजह से अल्लाह का अजाब उन पर नाजिल हुआ और दुनिया की सबसे ताकतवर कौम मिट्टी में मिल गई? आज हम बात करेंगे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और कौम आद की एक ऐसी कहानी की जो सिर्फ तारीख़ नहीं बल्कि कुरान का ज़िंदा पैगाम है। ये तकरीबन 2000 क़िब्ले मसीह का ज़माना था, जब तूफ़ान नूह के बाद अल्लाह ताला ने सरज़मीन अरब पर एक ऐसी कौम को पैदा किया जो अपने वक्त की सबसे ताकतवर और मजबूत कौम थी। लेकिन उनकी ताकत के साथ गुरूर भी बढ़ता चला गया। ये लोग कहते थे हमसे ज़्यादा ताकतवर कौन है। ये लोग बुलंद सुतूनों पर खड़े शानदार और अजीम महलों में रहते थे। कुरान ने उन्हें इरम ज़ातुल इमाद यानी सुतूनों वाली कौम कहा। अरम इनका मरकज़ी शहर था जो अपनी खूबसूरती और शान में बेमिसाल था। ये इलाका आज ओमान और यमन के दरमियान सहराए अहकाफ के नाम से जाना जाता है। आज ये सिर्फ रेत और खामोशी का सहरा है, लेकिन कभी ये सरसब्ज और शादाब ज़मीन हुआ करता था। यहीं कौम आद आबाद थी। ये दुनिया के सबसे लंबे कद और सबसे ताकतवर लोग थे। रिवायत ये कहती है कि वो एक हाथ से दरख्त जड़ से उखाड़ देते थे। उनमें से कुछ लोग 100 साल नहीं बल्कि 1000 साल तक जिंदा रहते थे। न उन्हें बीमारी होती न कमज़ोरी। उन्होंने पहाड़ों को काट कर बुलंद महल बनाए और अपनी ताकत का इजहार किया। अगर उन्हें अपने वक्त की सुपर पावर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन इस कौम ने भी वही गलती की। इतनी नेमतों के बावजूद वो अल्लाह के नाफरमान बन गए। दौलत और ताकत ने उन्हें गुरूर में मुब्तला कर दिया। उन्होंने बुत बना लिए और उन्हें अपना माबूद मान लिया। वो इन बुतों से मुरादें मांगते और अल्लाह को भूल गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता बेहयाई, जुल्म और फसाद आम होता चला गया। तूफ़ान नूह के बाद कौम आद पहली कौम थी जो खुले शिर्क में मुब्तला हुई। जब उनकी बदामाली और गुरूर इंतहा को पहुंच गया तो अल्लाह ताला ने उन्हीं में से एक नेक बंदे को चुन लिया। उनका नाम था हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरी कौम,
صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام سالوں تک سمجھاتے رہے، اللہ کی نعمتیں یاد دلاتے رہے اور عذاب سے ڈراتے رہے، لیکن غرور نے ان کے دل بند کر دیے۔ قوم کا جواب کیا تھا؟ اے ہود، کیا تم ہمیں ڈرا رہے ہو تاکہ ہم اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیں؟ قوم عاد ہنسنے لگی، نعوذ باللہ وقت کے نبی کا مذاق اڑانے لگی۔ تم پر کسی بت کا اثر ہو گیا ہے، ہود تم پاگل ہو گئے ہو۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت روک لی، بارش بند ہو گئی، چشمے سوکھ گئے، کھیتیاں تباہ ہو گئیں۔ یہ قحط 3 سال تک جاری رہا، مگر قوم عاد ابھی بھی مغرور تھی۔ وہ اپنے بتوں کے آگے جھکی رہتی، پتھر کے بتوں کے سامنے رش لگا کر مانگنے لگتی۔ حضرت ہود علیہ السلام 50 سال تک انہیں پکارتے رہے، ایک رب کی عبادت کی دعوت دیتے رہے، مگر لوگ اب بھی انہیں ایک ملنگ اور پاگل انسان سمجھتے رہے۔ آخر ان پر عذاب آ پہنچا۔ جب اچانک آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے، قوم عاد خوش ہو گئی اور سمجھی کہ بارش آنے والی ہے، لیکن حضرت ہود علیہ السلام سمجھ چکے تھے کہ اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ وہ اپنے ماننے والوں کو لے کر اس علاقے سے دور چلے گئے۔ پھر اچانک ایک خوفناک آندھی اٹھی۔ ہوا اتنی تیز تھی کہ قداور لوگ تنکوں کی طرح ہوا میں اڑنے لگے۔ ان کے محل، ان کے گھر، سب کچھ تباہ ہو گیا۔ 7 رات اور 8 دن تک یہ عذاب مسلسل چلتا رہا، اور احقاف کا علاقہ جو کبھی جنت جیسا تھا، ویران ریگستان بن گیا۔ اس طرح قوم عاد کا نام زمین سے مٹا دیا گیا۔ ہزاروں سال بعد قرآن مجید نے اس قوم کا ذکر دوبارہ کیا تاکہ انسان عبرت حاصل کرے۔ آج احقاف کا علاقہ یمن اور عمان کے درمیان پھیلا ہوا ہے، جہاں صرف ریت اور سناٹا باقی رہ گیا ہے۔ یہ کہانی صرف تاریخ نہیں، بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے ایک وارننگ ہے۔ طاقت، دولت اور شہرت جب غرور بن جائے تو اللہ کی پکڑ ضرور آتی ہے۔ سوال یہ ہے، کیا ہم بھی قوم عاد کی طرح اپنی طاقت پر گھمنڈ تو نہیں کر رہے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں اور بھی ایسی قرآنی کہانیاں جو دل ہلا دیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ لیگیسی وسپرز، جہاں تاریخ صرف سنائی نہیں جاتی بلکہ محسوس کی جاتی ہے۔